Siapkan hamba-Mu malam ini juga Tuhan. Dia boleh peka mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. We honor you Lord. I thank you Jesus. Thank you, thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Kau segarkan kami malam ini. Segarkan kami malam ini. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin, amin. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Siapkan hati kita dan kita sambut hambanya Reverend George. Yes, please. Thank you. Mikrofon buat ini boleh? This one. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you for such a great meeting here tonight. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa pada malam ini. People here who are filled with fire and filled with love. Orang-orang di sini penuh dengan berkobar-kobar dengan api-Mu, penuh dengan kasih-Mu. I pray you would reveal your son tonight. Ku berdoa Kau nyatakan anak-Mu pada malam ini. Let us see more of him. Biar kami lihat lebih lagi dari dia. Let us see him personally tonight. Biar kami boleh melihat-Mu secara pribadi malam ini. In a new way. Dengan cara yang baru. Amen. Amin. Before I begin tonight, as I was looking over the many faces, Sebelum saya mulai, saya lihat beberapa muka malam ini. I believe I've received a prophetic word for someone. Saya percaya ada kata nubuatan untuk seseorang malam ini. And it's your wife. Your wife. Flores ya. Pastor Flores. Bu Flores silakan berdiri. As I was walking past you, your spirit was like a sweet oil that was oozing out of your spirit. Suatu saya berjalan lewati engkau, rohmu itu begitu indah manis ya, seperti minyak yang. And then I saw you reading a book. It's called Christ the Healer. Saya melihat kamu membaca buku, namanya judulnya Kristus Penyembuh. And then I saw you on the telephone. You're hearing about someone who was sick and dying. Kemudian saya lihat kamu di telepon mendengarkan ada orang yang sakit sudah mau meninggal. And your heart began to break. Hatimu mulai berbelas kasihan. You asked permission to speak healing to the sick person. Kau minta izin untuk berdoa untuk kesembuhan bagi orang yang sakit ini. And through your weeping and through your tears, dan melalui tangisanmu, doamu, with great authority, dengan otoritas yang besar, you said your relative that is on the deathbed. Ada saudaramu yang sedang di tempat tidur ya, mungkin sudah mau meninggal. Through your speaking healing, dengan kamu menyatakan kesembuhan, you get the report a week later. Kamu akan dapatkan hasil 1 minggu kemudian. The doctors can't believe it. Dokter nggak akan percaya. 100% healed. We're sending him home. 100% sembuh, akan pulang ke rumah. And so the ministry of healing. Begitu pelayanan kesembuhan is going to beginning to develop in your life. Akan mulai dibangkitkan dalam hidupmu. You wonder, how could I ever be a faith healer? Lebih daripada sekedar iman. It's going to start on the telephone. Mulainya nanti dari telepon. You have so much compassion for people. Kamu punya belas kasihan begitu besar buat banyak orang. So much compassion for people. Banyak sekali belas kasihan. And the great mystery of few people understand. Dan misterinya banyak orang nggak mengerti. They say, how does faith work? How does faith work? Orang banyak nggak ngerti gimana cara iman bekerja. How does this great gospel of faith work? How does it work? Gimana caranya Injil iman ini bekerja? You say, well, it's simple. Kau mengatakan itu sederhana. It works through love. Bekerja melalui kasih. And when you speak with compassion, suatu kamu berbicara dengan belas kasihan, there is no fear. Tidak ada ketakutan. You're speaking my words of faith. Kau mengatakan firmanku dengan iman. Years to come,
bertahun-tahun akan ke depan datang, your ministry of healing will expand. pelayanan kesembuhan kamu akan menjadi besar. You'll be gathering and training people in your home Kau bahkan justru akan melatih orang-orang di rumahmu about the gift of healing. tentang karunia kesembuhan. Because I've called your heart, Karena aku memanggil hatimu, I've crushed your heart sudah aku hancurkan hatimu with my love. dengan kasihku. You have prayed, Lord, give me your love. Kau berdoa dengan kasih, And I have done that. I've given you my dan love. aku sudah memberikan kasihku kepadamu. But it's not planned to stay inside your home or inside your. Tapi tidak selamanya tinggal di rumah kamu saja, di hatimu saja. It's going to be released out over the telephone. Ya, itu akan terus dikeluarkan, dikembangkan bahkan melalui telepon. And I hesitate to say this, but I saw later in life. Aku segan mengatakannya, tapi saya melihat nantinya dalam It hidupmu. was almost a coliseum full of people that you were training people in a Saya coliseum melihat di about ruangan the yang gift of besar, di healing. kolosium begitu, kamu melatih begitu banyak orang untuk pelayanan kesembuhan ini. Thank you, Jesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Amin. I didn't plan to do that, but sometimes if we don't obey the Lord and we try to recreate things, it doesn't work. Saya tidak berencana lakukan itu, tapi kalau kita nggak taat dengan Tuhan, It's better to stay with the flow. lebih baik terus bekerja nge-flow dengan urapan roh Tuhan. When I was in Bible school, Sewaktu saya di sekolah Alkitab, we had an all-night prayer meeting. kami punya doa semalaman. The last hour of the night, Jam terakhir pada malam itu, they said, turn around and seek the face of the Lord. mereka katakan melihat, cari wajah Tuhan. So I turned around and knelt down and I said, well, Lord Jesus, Saya berbalik, saya berlutut, saya katakan, Tuhan Yesus, I remember seeing this one picture of you. saya pernah melihat foto satu ini tentang Engkau. Is that what you look like? Apakah kamu terlihat seperti itu? Then I saw another one. He was smiling and the rain was coming down. Saya lihat ada foto lainnya, dia sedang tersenyum, ada hujan. I want to see your face. Saya mau lihat wajahmu Tuhan. But then I remember what the Bible says. Terus saya ingat apa yang Alkitab katakan, No man can see his face and live. tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya tetap hidup. So I went back to the dormitory Jadi saya balik ke asrama saya, and I laid in my bunk. saya tidur, tempat tidur, And about 6 o'clock in the morning, kira-kira jam 6 pagi, I was on the top bunk. saya di tempat tidur bertingkat, saya di atas gitu, tempat tidur. And the face of Jesus appeared to me Dan saya melihat wajah Tuhan Yesus for 5 or 6 seconds. kurang lebih 5-6 detik. I almost had a heart attack. Hampir saya ya itu tadi serangan jantung. I cried because there's so much love in his eyes. Saya menangis karena melihat begitu penuh dengan kasih di matanya. I looked in his eyes and there was all the galaxies of the universe. Saya melihat di matanya seluruh dunia, semua Such compassion, begitu belas kasihan, the sound of many waters around him. begitu deras air di sekitarnya, It was supernatural. secara supernatural. Then the picture zoomed out Kemudian gambarnya menjadi besar and he was standing dan dia berdiri in the universe di tengah-tengah angka bumi begitu, with his foot on the earth. dengan kakinya di atas bumi. Then I heard a loud voice. Saya mendengar suara keras, Now do you see what we mean kamu mengerti sekarang maksudnya when we say waktu katakan the Son of God? anak Allah? Listen, when Jesus comes back, Dengarkan, sewaktu Yesus akan kembali, every eye will see him. setiap mata akan melihatnya. It'd be like a left foot on a basketball. Well, that'll be the earth. Ya kira-kira kayak kaki di atas bola basket, tapi itu sebenarnya bumi. My God, the God that we serve, Allah yang kita sembah, is full of compassion. Allah yang penuh belas kasihan. He's all powerful. Dia begitu luar biasa, He's all knowing. begitu penuh pengertian, But he's so gentle. tapi dia begitu juga lembut. He will never embarrass anybody. Dia tidak akan mempermalukan setiap He will orang, never condemn anybody. tidak pernah menuduh orang, But he's always lifting up people. selalu mengangkat setiap orang. In my 5th year of pastoring a church that we started, Sewaktu tahun kelima saya mengembalakan gereja yang saya mulai, I was comparing myself with another preacher. saya suka membandingkan diri saya dengan pengkhotbah lain. And I was in my study. Saya sedang belajar waktu itu. And I said, how come that pastor
has been out for 5 years and he has 500 people, and I've been here for 8 years with only 100 people. Saya katakan, kenapa bisa itu gembala yang sana 5 tahun udah 500 jemaatnya, saya udah 8 tahun cuma 100 orang. And I threw my Bible on the ground. I said, I don't understand this. Ya, saya lempar Alkitab saya bilang, saya nggak ngerti ini. Instantly, Secara instan, in my mind, di pikirannya, my office disappeared. Kantor saya hilang. I was standing on an Olympic track. Saya berdiri di itu buat lari Olimpik. I looked over and saw an old me at Western Michigan University. Saya melihat manusia saya lama yang dulu di. I was backslidden. Saya mundur waktu itu. Then I was standing in the middle. Saya berdiri di tengah. And then I looked over and there was a stronger me who was going to beat me. Kemudian saya melihat saya sendiri yang lebih baru di sebelah kanan saya. It was so real. Itu begitu nyata sekali waktu itu penglihatannya. I thought I need to study this in the Bible. Dan saya bilang saya harus pelajari ini di Alkitab. Guess what I discovered? Dan apa yang saya temukan Bapak Ibu sekalian? 3 Greek words. Ada 3 kata Ibrani. Sarkakos. Sarkakos. The flesh. Itu daging. Sukakos. Supakos. The soul. Jiwa. Nematikos. Matikos yang di sana. The spiritual man. Itu manusia roh. If you research those in the New Testament, you'll discover that is the Christian race. Saudara bisa gali, pelajari di firman Tuhan, itu adalah perjalanan lari orang-orang Kristen ya. Rombaan orang Kristen, maaf. This is the crucial understanding for every minister, including every woman and man in this building tonight. Ini penting sekali untuk dimengerti setiap anak-anak Tuhan. Hal ini yang tadi saya sebutkan. That you do not compete against anybody else. Karena kita tidak pernah berlomba dengan orang lain. Let me give you some verses where those words are found. Saya akan berikan beberapa ayat yang apa baru saya katakan tadi. In Corinthians. Di Korintus. I could not speak unto you as nematikos. Saya tidak bicara pada kamu seperti yang metikos, manusia rohani di sana. I could not speak unto you as spiritual. Ya, saya tidak bisa bicara kepada engkau secara rohani. For you are carnal. Karena kamu masih daging, karnal. And while you are carnal, karena sewaktu saudara masih karnal, you are babes. Babes? You are babies. Kayak kamu masih bayi. It's the full revelation of the Christian race. Itu pewahyuan yang penuh dalam perlombaan kekristenan. When that became reality into me, sewaktu itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup saya, I started running my Christian race faster. Saya mulai berlomba dengan lebih cepat lagi dalam perlombaan iman saya. And when you drop off the competition, nah kalau kita sudah berhenti dari pertandingan tersebut, and you stop competing in your mind against other ministers, kalau kita justru berhenti malah berkompetisi melawan hamba-hamba Tuhan lainnya, you're going to wind up standing over in this category. Nanti saudara akan bisa berdiri dari kategori itu. You're going to hear from God better. Saudara justru akan mendengar dari Tuhan lebih baik. You're going to wake up and be a true Israelite. Saudara akan bangun lebih yakin lagi. You come out of your tent in the morning. You get up in the morning. Oke, bangun di pagi hari. This is what I train my kids. Ini yang saya ajarkan anak-anak saya. When you first wake up, waktu pertama kali bangun tidur, you say, what is it? Saudara katakan, apa ini? What do you want me to do today? Apa yang kau mau saya lakukan hari ini? When the Israelites came out of their tent, they said, manna, what is it? Sewaktu bangsa Israel keluar dari kemah mereka melihat mana di luar, mereka katakan, ini apa? The Hebrew word manna means, what is it? Mana itu bahasa Ibraninya artinya apa ini? Ini apa? Instead, if you were over here, you'd say, kalau kita berdiri di sebelah sana dalam pertandingan, how come that girl got to sing and I didn't get to sing? How come that girl got to be on the worship team and I didn't get to be on the worship team? Kenapa saya nggak bisa di dalam tim musik seperti mereka? How come she got the boyfriend and I didn't get the boyfriend? Kenapa dia punya pacar saya nggak ada? I don't understand why I didn't get promoted. Kenapa saya nggak dipromosikan? Carnal thinking. Terlalu karnal pemikirannya kalau di sebelah sini. The girl over here, here's what the girl over here says. Tapi kalau yang berdiri di sini, wanita yang berdiri di sebelah sana, use me, Lord. Pakai aku Tuhan. Speak to me, Lord. Bicara kepada aku Tuhan. The Lord gives her an assignment. Tuhan memberikan dia tugas. Here's what I want you to do. Ini apa yang saya mau kamu lakukan. And she does it. Dan dia lakukan.
People began to cry. Dan orang-orang mulai menangis. How did you know that? Oh, kamu bisa tahu? That's what I was praying Itu for. loh yang saya doakan juga. God is truly speaking to you. Wow, Tuhan bicara kepada kamu. I feel Jesus from you. Wow, saya merasakan Yesus dari engkau. Thank God for you. Puji Tuhan karena ada engkau. So this is how the Christian race is run every day. Nah, ini harusnya perlombaan soal kekristenan seperti itu harusnya setiap hari. This is where I live. Disinilah kita hidup. That's the introduction to my message. Nah, ini baru pembukaan dari pesan saya. You see, I have two beautiful daughters. Saya punya 2 anak putri yang cantik. They could have been models. Mereka bisa jadi model ya, karena cantik banget. Other girls were jealous of them. Banyak wanita lain yang cemburu dengan mereka karena mereka cantik. I was getting mad about it. Saya jadi kesel. I said, let's go down to the ocean and do a word study. Oke, saya bilang, oke, kita pergi ke pantai ya, kita belajar firman Tuhan. So we got our Vine's Concordance out. What? Strong's Concordance. Jadi kami keluarkan itu buku-buku konkordan semuanya untuk menyelidiki ayat firman Hebrew Tuhan. and Greek dictionaries. Ya, kamus Ibrani, Yunani. And wow, did we have a great insight. Dan kami mendapatkan pewahyuan. It said these girls that are jealous of you. Jadi ini teman-teman kamu yang perempuan yang cemburu karena pada kamu. We discovered that jealousy and envy are two different things. Oh ya, kita temukan bahwa iri hati dan cemburu itu 2 hal yang berbeda. Here's the definition we discovered of jealousy. Ini definisinya. Jealous itu cemburu ya, apa iri hati? So, Cemburu, oke. Jealousy Cemburu itu adalah is seeing the good in another person, melihat kebaikan di orang lain, and you want that for yourself. dan kamu mau itu buat diri kamu sendiri. I want, and I'm pretending I'm a girl now. Saya pura-pura saya perempuan. Oh, I don't want to talk like a girl. saya nggak mau dia ngomong kayak cewek. I want what that girl has. I want. Aduh, itu cewek yang itu punya, saya mau apa yang dia punya. That's jealousy. Itu cemburu. But when you want to kill that person or try to, in your mind you hate her. Tapi kalau dalam pikiran kamu benci dengan wanita itu, mau membunuh gitu kira-kira. It says in John, it says, he who hates his sister or brother is a. Karena di dalam buku Yohanes dikatakan siapapun yang membenci saudara seimannya itu membunuh. Then you're guilty of murder. Ya, saudara bisa salah karena membunuh. Karena membenci itu membunuh. Here it is in the Bible. Nah, di sini di firman Tuhan. When Saul heard about David, suatu Raja Saul dengar tentang Raja Daud. Saul is slain his 1,000 and David is 10,000. Ya, banyak yang nyanyi ya, Saulus membunuh 1,000, Daudnya membunuh 10,000. He was jealous. Berlaksa-laksa. That's jealousy. Itu cemburu. But when he picked up the spear, tapi waktu dia mengangkat pedang, tombak, he threw it at David. Lemparin mau ke arah Daud. That is envy. Nah, itu sudah iri hati. And where envy is, nah, di mana ada iri hati, there's every evil work. Ada banyak pekerjaan si jahat. Go back to my 3 people. Jadi kembali lagi tadi yang 3 perumpamaan. Starts with comparison. Mulai dengan comparison, membandingkan. You must understand that you're running your own race. Saudara harus mengerti bahwa saudara sendiri yang berada dalam perlombaan. If everybody here would change tonight and no more comparison. Jadi supaya saudara di sini semua mengerti ya tentang tidak membandingkan diri saudara dengan yang lain. And say, what do you want me to do every morning? Jadi justru dengan Tuhan mengatakan, Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan setiap pagi? You would have more affirmation. Saudara akan diberikan justru konfirmasi ya, seperti itu. More approval from your heavenly Father. Ya, Bapa di surga akan memberikan kekuatan lebih lagi, konfirmasi. You would be getting an assignment and doing it. Saudara akan mendapatkan tugas dan melakukannya. Then another assignment and you're doing it. Dan tugas lainnya lagi dan saudara melakukannya. You know what that's called? Saudara tahu apa itu disebut? That's called walking in the Spirit. Itu artinya berjalan dalam roh. Pneumatikos. Every single one of you are pretty much doing that. Setiap dari saudara bisa melakukan hal itu. But I warn you. Saya mengingatkan saudara. When you start thinking about somebody else and their ministry or their call or jealousy, you stop it. Kalau saudara mulai pikirin orang lain, pelayanan mereka, tentang mereka, mulai cemburu gitu, stop. There's people here tonight. Ada beberapa orang di sini malam ini. Oh, I wish I received her word.
Oh, saya juga. Oh, oke. Saudara mungkin agak cemburu. Aduh, coba ya firman Tuhan tadi yang buat Bu Florence, buat saya sebenarnya. You can receive that word in your closet and do what the Lord gave her. You can hear that same word from the closet and do it and do the same thing. Sebenarnya saudara bisa mendapatkan firman yang sama kalau saudara sendiri di dalam kloset saudara berdoa mendapatkan dari Tuhan. Ya. Most of the problems that this apostle Paul Pito has had in his ministry banyak masalah yang Pastor Paul alami dalam pelayanannya has come from other Christians. Itu biasanya datang dari orang-orang Kristen lainnya. I wish I was there to talk to everybody that tried to destroy him, tried to kill him, and gently tell them about the Christian race. Saya berharap saya ada di sana bisa menghadapi orang-orang yang mungkin cemburu terhadap pelayanan beliau tentang bagaimana perlombaan iman sesungguhnya orang Kristen. They told me when in the car coming here. Mereka katakan pada saya dalam perjalanan di mobil. The problem is not the Muslims. Masalahnya bukan orang Muslim. The problem is with The problem is with other Christians. Justru masalahnya bukan orang tidak percaya lainnya, tetapi justru masalahnya pada orang Kristen sendiri. You say, what are the other Christians doing? Karena apa orang Kristen lainnya lakukan? Apa yang mereka lakukan? They're living over here. That's what they're doing. Mereka hidupnya di sana, penuh kedagingan. So they're saying, well, I don't like that man. Sorry? I don't like that man. Mereka katakan, oh saya nggak suka orang itu. Yeah, we need to try to stop him. Oh kita mesti coba berhentikan dia. The carnal man. Ini orang karnal. The competitive man. Yang sangat kompetitif. The jealous man. Yang cemburu. And then the envious man that wants to kill him. Oh, dan ada juga yang iri hati. You've had threats on your life, haven't you? Pernah dapat ancaman ya di dalam hidupnya. People that want to kill him. Ya ada orang yang mengancam beliau. Orang-orang Kristen. Christians that want to kill him. Orang Kristen. You should put those people in a mental asylum. You should put those type of people in a mental asylum. Mestinya taruh orang-orang itu di rumah sakit jiwa kira-kira. They're the ones that are crazy. Karena mereka yang sebenarnya perlu jiwanya dibetulin. I've got interesting news for you. Saya punya berita menarik buat saudara. The theme of your conference. Tema dari conference saudara. Is this text? May the God of peace himself. Teks ini, biarlah Allah yang penuh damai dia sendirilah. Sanctify you wholly. Menguduskan engkau. May your spirit. Agar rohmu. Soul. Jiwa. And body. Dan tubuh. Be preserved, sound, and blameless. Biar tetap utuh tanpa cacat celah. Until the coming of our Lord Jesus Christ. Sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Faithful is He, and He will do it. Dia Tuhan yang setia dan Dia akan lakukan. I have a Bible that gives the different tenses right inside the text. Saya punya Alkitab yang bisa dilihat gitu setiap kata artinya berbeda. I get so excited sometimes when I discover things. Saya senang sekali gitu bergairah kalau mendapatkan sesuatu yang baru, suatu belajar Alkitab. I discovered that there's a present participle tense. Oh ya, saya menemukan itu tadi. Kalau grammarnya apa tuh? The present continuous. Oke, ada yang istilahnya kalau kita kata sifat begitu ya, atau kata kerja kira-kira begitu. Jadi dia temukan ada beda-beda perbedaannya. Something that happened at a certain point of time. Ya, ada sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu. And it continues on all through all eternity. Dan itu terus ya, jadi kata kerja gitu ya, sedang berlangsung. Guess what? Guess ya, what? Bisa ditebak. In this text. Nah, dalam teks tadi atau ayat firman yang dia bacakan, here's how it should be read. Harusnya dibaca seperti ini. Faithful is He who is calling you. Oke. Tuhan adalah setia yang memanggil engkau. Jadi terus sedang dalam proses memanggil. The call of God on your life is for the rest of your life. Karena panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu untuk seterus di sepanjang hidup saudara. Faithful is He who is calling you. Dan Dia adalah setia yang terus memanggil saudara dalam kehidupan saudara. He never gives up on Karena you. Dia nggak pernah putus asa dengan saudara, nggak pernah patah semangat. You make a mistake, get up and keep going. Saudara bikin kegagalan, kesalahan, bangkit lagi, jalan lagi, maju lagi. I have more assignments for you. Karena saya punya lagi tugas yang baru buat engkau. Hear my voice. Dengar suaraku. And do it. Dan lakukan.
As we continually hear His voice, supaya kita terus mendengar akan suara Tuhan. we're walking in His Spirit. Kita berjalan dalam roh. By the way, Matthew 4:4, Matius 4 ayat 4 dikatakan, man shall not live by bread alone, manusia tidak hidup dengan roti saja atau dari roti saja, but by every word tapi dari setiap firman that is continually proceeding out of the mouth of God. yang terus-menerus keluar dari firman Tuhan. Present continuous tense. Itu tadi yang sedang berlangsung, kata He's sifat, kata continually terus. speaking. Karena dia terus-menerus berkata. The present continuous tense. I have a whole list that I've discovered in the New Testament about the present continuous Di tense. Perjanjian Baru, suatu saya pelajari itu banyak sekali kata yang istilahnya sedang terus-menerus berlangsung. In the original Greek language, Di kata Ibrani ya, Yunani. the Greeks, Yes, Yunani. the Greeks would put the first thing the most important. So categorically, it'd be number one is the most important. Karena dalam kalau kata bahasa Yunani itu yang paling penting dia taruh di paling awal. So it says, may your spirit, number one. Jadi dikatakan biarlah rohmu. Nah itu roh itu yang pertama. Then your soul, Lalu jiwamu, and then your body. baru tubuhmu. The Bible says, may the righteous flourish like the palm tree. Oke, firman Tuhan mengatakan orang benar itu seperti pohon palem. Is it palm tree? Yeah. The palm tree Ya, grows from forma, ya. I'm sorry. The palm tree grows from the inner to the inside out. Pohon itu bertumbuhnya dari dalam keluar. It's a tree that grows from the inside outward. Itu salah satu pohon kurma ya kalau bahasa Indonesianya, itu yang bertumbuhnya dari dalam keluar. I have to think that the most important thing in this retreat Saya berpikir yang paling terpenting dalam retreat ini adalah is the healing and sanctification of your spirit. justru kesembuhan roh saudara. 3 parts of your spirit, according to Watchman Nee, one of my favorite authors. Ada 3 bagian dari roh saudara. Seperti yang dikatakan Watchman Nee, itu adalah salah satu author yang dia suka, penulis yang dia suka. If I could draw a big circle over here, imagine a big circle here. Kalau saya bisa gambarkan di sini seperti saya gambar lingkaran. This is from Watchman Nee, and then another circle inside of it. Jadi ada lingkaran besar di luar, ada lingkaran lagi di dalamnya. And then it's kind of like the targets. You have target here, Ya, right? kemudian ada kayak titik hitam di tengah dari 2 lingkaran di besar di luarnya. The outer ring is the conscience. Jadi lingkaran luarnya itu adalah kesadaran. Then the intuition, Kemudian intuisi, and then the communion. kemudian komuni In my atau persekutuan. in my next session, I'm going to talk about the outer ring. Jadi sesi berikutnya saya akan berbicara lebih di lingkaran luarnya atau lingkaran lainnya. And when that conscience is clear, Nah, sewaktu conscious itu pikiran kita itu jernih, it allows a quicker access to hear God's voice. yes, itu akan membuat akses kita lebih jelas lagi untuk mendengar suara Tuhan. Sewaktu hati nurani kita ya bersih. I'm going to share 10 exciting and amazing stories of the benefits of keeping your conscience clear. Ya, kalau hati nurani kita tuh bersih itu ada 10 nanti ada kegunaannya atau ada benefitnya dari semua itu. May your spirit be sanctified. Jadi biarlah rohmu dikuduskan. The conscience is part of it. Pikiran atau hati nurani itu bagian dari rohani tersebut, dari roh tersebut. Unhealed, wounded leaders Para pemimpin yang masih terluka tend to exercise their soulish power cenderung menggunakan kekuatan ya manipulatif sebenarnya to manipulate people ya untuk memanipulasi orang-orang and compensate for an overwhelming sense of their own powerlessness. sehingga mereka mendapatkan rasa kayak kepuasan sendiri gitu karena kekuatan mereka menggunakan tadi manipulasi tersebut. Because they have no strong sense of their identity. Karena mereka itu para pemimpin tersebut tidak ada identitas yang kuat ya. And their relationship with Jesus Christ, dengan hubungannya mereka juga dengan Tuhan Yesus sendiri. They try to acquire an external source of significance. Jadi mereka mencoba sedemikian rupa hal-hal dari luar untuk mendapatkan kepuasan tersebut. How do you heal the wounded spirit? Bagaimana roh saudara bisa disembuhkan? You say, well, that's Jesus. I know Jesus heals the wounded spirit. That's right. Saya tahu ya, Yesus menyembuhkan ya rohani kita. Well, let me tell you a story about a racehorse. Saya mau cerita tentang perlombaan kuda. And I'll have to forgive me, Brother Paul, because he's heard this story twice.
Ya, Pastor Paul He sudah says, dengar okay. 2 kali cerita balapan kuda. There was $1 million racehorse that, in getting out of the stall, hit the side of the hall and got a piece of wood stuck in the hip. Oh, balapan kuda $1 million? He was getting out of the stall and he bucked like that. Oh, jadi mau keluar dari waktu balapan, mau keluar dari kandangnya itu ya, kena dia punya pinggulnya. And the national race was coming soon, and the owner had to do whatever it took to get him healed. Nah, jadi karena perlombaan nasional sudah sedikit lagi akan berlangsung, jadi pemiliknya itu melakukan segala sesuatu supaya dia bisa sembuh ya, karena udah kejadian yang luka tersebut. So he took it to the vet. Jadi pergi kudanya itu dibawa ke dokter hewan. He gave a local anesthetic. Dikasih bius anestasi. He says that should do it. Katakan itu udah cukup ya dengan bius tadi. So he cut the piece of wood out of the hip. Jadi potongan kayu itu dipotong dari hipnya, pinggulnya. He said, okay, about three weeks from now the horse will be fine. Katakan 3 minggu dari sekarang itu kudanya pasti udah oke. 3 weeks later, 3 minggu setelah itu, the horse was still limping. Kudanya masih pincang. He took it back to the vet. Kembali lagi ke dokter hewan. So he says, the national race is coming up. I'll do anything. This horse has got to win. Dia bilang, nih dikit lagi perlombaan nasional nih, kudanya mesti menang. I'll do anything. Saya lakukan apa aja, pemiliknya lakukan itu ya. Okay, we'll have to do an X-ray. Jadi dokternya bilang, oke, kita lakukan X-ray. They did an X-ray. Dilakukan X-ray. And they saw deep inside the hip there was a piece of bone all the way by the hip. Oh, jadi waktu di X-ray kelihatan ada, is it wood? By the hip. Oh, oke, ada kayunya tuh sampai di dalam di pinggulnya itu. We'll have to put the horse to sleep and then dig it out. Oke, jadi kudanya ini mesti dibius lagi, mesti dioperasi, dikeluarin kayunya dari dalam situ. Through major surgery. Ya, jadi operasi besar. You and I are here tonight. Saudara dan saya di sini malam ini. And when I came in here and saw how many champion people, saya waktu masuk sini saya lihat begitu banyak pemenang di sini, champion. I say this with the love of Jesus Christ for every single one of you. Saya mengatakan ini dengan kasih Yesus Kristus untuk setiap dari saudara di tempat ini. If I could look at each one of you for half an hour and tell you this, you are a championship horse, I would do that. Kalau saya bisa melihat saudara setengah jam, setiap orang saya mengatakan kamu nih kuda yang pemenang begitu. Saya mau lakukan itu. God has called you to win your race. Karena Tuhan sudah memanggil saudara untuk memenangkan perlombaan saudara. Once in a while, sometimes in our past, when we were young children, kadang-kadang mungkin waktu kita masih anak-anak, things have happened to us. Hal-hal banyak yang terjadi. They should not have happened. Seharusnya mungkin itu tidak harusnya terjadi. Those wounds need to be healed. Nah, luka-luka itu harus disembuhkan. They can be healed with a one-on-one encounter with Jesus. Ya, bisa disembuhkan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Years ago, about 1975, kurang lebih tahun 75 ya, 1975. I was in our church lobby in Portland. Saya di lobi gereja saya di Portland. And I said to a friend, I was just married 1 year. Saya baru menikah 1 tahun saat itu. I just finished reading this book. Saya juga baru selesai baca buku The Gift of Inner Healing. Karunia kesembuhan batin. It was written by President Jimmy Carter's sister. Ditulis oleh Presiden Jimmy Carter, adiknya, although she wrote it, there was a ghost author. Meskipun dia yang tulis, tapi ada juga penulis tambahan. The ghost author. Ghost author itu berarti ya penulis lain yang di belakang. Is a personal friend of mine. Nah, penulis itu adalah temannya. And his son goes to our church. Karena anaknya pergi ke gerejanya. So anyway, I read that book. Suatu saya baca buku itu. And I ran into this man in the lobby. You what? I ran into him. Oke, saya ketemu sama orangnya di lobby. I said, "How's it going, David?" Saya bilang, gimana kabarnya, David? He said, "I'm in my 4th year at PBC, and the teachers don't want to graduate me." Saya ini udah tahun keempat di sekolah saya dan gurunya nggak mau bisa meluluskan dia. Pokoknya dia belum lulus aja. Udah 4 tahun. Well, what are the teachers saying is wrong? Terus saya tanya, emang kenapa kamu salah apa? Guru-guru itu bilang apa kepada kamu? They don't know what's wrong with me. Dia bilang mereka nggak tahu saya salahnya apa. Well, listen, I just read this book. Dia bilang saya baru baca buku ini. Maybe you could be my guinea pig. Oke, kamu bisa jadi percobaan saya. Iya, I know what you mean. Yes. Okay. He said, "I'll try anything." Dia bilang, oke, saya coba apa aja. He came over to my house. Dia datang ke rumah saya. And I said, "Sit there in a chair."
Dia duduk di kursi. Close your eyes. Saya suruh dia untuk tutup mata. And this is what we did. Ini apa yang kami lakukan. I'm going to pray, David, to the Heavenly Father in Jesus' name, asking the Holy Spirit to bring anything up to your mind. Saya akan berdoa, David, menanyakan Roh Kudus supaya apapun bisa diingatkan oleh Roh Kudus di pikiranmu. Any wound of your memory. Apakah ada yang sakit, terluka yang saudara ingat? That is keeping you from fulfilling your God-given destiny. Yang menghalangi engkau untuk memenuhi destiny atau panggilan dari Tuhan dalam hidupmu. The Holy Spirit knows what to do. Roh Kudus tahu apa yang dia lakukan. It's amazing if we let Him do what He Luar biasa kalau kita izinkan Roh Kudus yang bekerja. So I said, David, would you like to do that? Jadi saya katakan, David mau nggak lakukan itu? He said, I'll try anything. Ya, saya bilang oke. David bilang oke, saya coba apa saja. So I said, Father, jadi dia berdoa, come to you in katakan, Jesus' name. Bapa, dalam nama The Holy Yesus, Spirit bring to David's memory his deepest wound Roh is Kudus, stopping him dia from being an ingatkan successful dia Christian. apapun yang sudah menyakitkan dia. He started to cry. Dia mulai menangis. Where are you? Katakan, saya tanya, kamu di mana? I'm on the school bus. Saya di bus sekolah. They're calling me names. Mereka ngeledek saya. What are they calling you? Mereka sebut kamu apa? And I started to cry. Dia mulai menangis justru. I said, now, Father, Saya berdoa, saya bilang, Bapa, sekarang you said kau katakan you would never leave us kau tidak pernah meninggalkan or kami. forsake us. Gak pernah tinggalkan. Show David where you were. Tunjukkan David di mana engkau saat itu, Tuhan. And I waited. Lalu saya tunggu. And it took some time, but he started to cry. Ya, perlu waktu, tapi dia mulai menangis lagi. I said, where's Jesus on the bus? Saya tanya, di mana Tuhan Yesus di bus itu? He said, I turned around and he was standing there. He was shaking his head and crying, saying, no, no, no. Saya melihat diri saya, melihat ke sebelah sana, saya lihat ada Tuhan Yesus berdiri, justru menangis, bilang katakan tidak, seperti itu. Thank you, Jesus, for healing this memory. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan semua memorinya. You know David's pain. Kau tahu luka batin dari David. And you're healing this pain now. Dan kau menyembuhkan luka batinnya saat ini. So we went through 4 different memories. Jadi kita lalui ada 4 memori yang dia miliki. He was on a hay wagon over in Eastern Oregon. Hay wagon. Out on a farm. Oke, kayak kuda apa sih? Oh ya, kereta kuda ya dia lagi di kereta kuda waktu itu. His dad was yelling at him. Waktu itu ayahnya teriakin dia. Once again we said, show Jesus where you were. Lalu saya katakan lagi, coba tunjukkan Yesus di mana. And he saw Jesus sitting beside him on the hay wagon, putting his arm around him. Waktu itu dia lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus duduk sebelahnya, justru sedang merangkul dia waktu dia sedang di kereta kuda lagi diteriakin ayahnya. This whole prayer session took maybe only a half an hour. Jadi saat itu sekitar setengah jam saja sesi dengan dia. So that was in 1975. Itu di tahun 1975. We went to start our church in 1980. Kami memulai gereja kami 1980. I came out to a pastor's conference. Saya baru keluar dari suatu konferensi para gembala. 10 years later. 10 tahun setelah itu. And once again I ran into him. Saya ketemu dia lagi. I said, David, how you doing? Saya bilang, David, apa kabar? Great. Luar biasa. How did your school go? They weren't going to let you go to school. Gimana sekolah kamu? Oh, he said, when I went back, they said, you've changed. Dia bilang, oh waktu saya kembali udah berbeda. I graduated with straight A's. Saya langsung lulus pakai A semuanya. And he said, are you married now? Saya katakan, kamu sudah menikah sekarang? He said, yeah, I'm married. I have 5 children. Udah, saya punya 5 anak. Some people don't believe in it, gift of inner healing. Ya, ada kadang beberapa orang yang nggak percaya dengan penyembuhan luka batin. Some people do it wrong. Kadang ada orang juga melakukannya salah caranya. Some people have a manual now that's about 6 inches thick. Kadang orang ada punya buku manual yang tebal begitu. That's not my style. Tapi itu bukan cara saya. Keep it simple. Buat saja sederhana. The reason I'm sharing this. Alasannya kenapa saya bagikan ini? So that you can stop all the wounded shepherds that are destroying the gospel in this country. Supaya saudara juga bisa stop siapapun yang punya luka batin saat ini. I'm getting on my knees to beg you. Saya berlutut untuk memohon pada saudara. I am begging you. Saya memohon saudara. To take this as a tool. Ambil ini sebagai alat. Into your toolbox. Masukin ke kotak peralatan saudara.
Take what I'm teaching. Ambil apa yang saya ajarkan. When you come across someone that's hurt and wounded, Kalau saudara ketemu dengan orang yang sedang luka batin, when you've read all the scriptures, saudara sudah baca firman Tuhan, I know all those verses. sudah tahu semua firman Tuhan itu, Jesus loves me, Tuhan Yesus mengasihiku, but there's something wrong. I don't know what it is. tapi ada sesuatu yang salah, saya nggak tahu apa itu. Just sit down and invite the Holy Spirit. Duduk saja, undang Roh Kudus. Give him a chance to move. Berikan kesempatan Roh Kudus bekerja. Wounded shepherds are destroying this country, says the Lord. Karena semua yang luka batin itu akan merusakkan negara It ini. is one of the greatest griefs upon my heart, says the Holy Spirit. Roh Kudus mengatakan itu menjadi suatu kesedihan dalam hatinya. I'm calling to you to use this message to sow seed into the harvest of the pastors of this nation. Aku memanggil engkau supaya menabur pesan ini kepada para gembala di bangsa ini. My heart weeps for those who fight and struggle and compete with each other. Hatiku itu sedih untuk melihat orang-orang yang bertengkar satu sama yang lain. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. May your spirit, soul, and body, Biarlah roh jiwa tubuhmu, starting with the spirit, mulai dari roh, the subconscious, ya baru ke jiwa. the memories that have been suppressed, Memori yang sudah tertekan begitu di dalam to bring them to the surface, harus kembali ke permukaan. asking Jesus to reveal himself Minta Yesus untuk menyatakan dirinya and where he was, dan di mana dia saat itu. believing that God wants to heal every pain. Percaya Tuhan mau menyembuhkan setiap luka batin. The best way to conduct that type of a meeting Cara yang terbaik melakukan itu is to have a recording there bisa direkam bagusnya and to do it one-on-one. dan secara pribadi tentunya. However, under his leading Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus and his guidance, dan tuntunannya. he has asked me to perform this type of ministry in a corporate setting. Saya pernah dipakai Tuhan melakukannya dalam pertemuan korporat yang agak besar. I was terrified Saya terus terang agak takut. when he asked me to do this at a seminary Suatu saya harus melakukannya di seminari. with over 500 students. Ada kurang lebih 500 murid mahasiswa. But it turned out to be very effective. Tapi ternyata jadi efektif. It was in Makassar. Where was it? In Makassar. Oh, itu di Makassar waktu dia lakukan itu. When we speak about inner healing, Waktu kita bicara tentang kesembuhan luka batin, we talk about the Holy Spirit restoring health to the deepest area of our lives. kita bicara Roh Kudus sedang merestorasi pemulihan kita By dealing with the root cause dengan ya bicara tentang akarnya, of our ya, hurt and our pain. akarnya dari rasa luka kita. Sometimes it was a word that a father or mother spoke. Ya kadang mungkin perkataan orang tua, You're no good. oh kamu tuh nggak bagus, She does it better. dia tuh lebih baik. All sorts of sources of pain. Banyak sumber dari sakit saudara, luka batin saudara. Jesus comes tonight to heal the brokenhearted. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan semua yang Give patah hati. beauty for ashes. Dia mau menyembuhkannya. He's the same yesterday, today, and forever. Karena Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, dan selamanya. He knows about every scar. Dia tahu setiap luka-luka yang ada. Repeat after me. Saudara ikuti apa yang saya katakan. But don't do that yet. Oh, tapi nanti dulu. You have to do this with all of your heart. Sebelumnya saudara melakukan ini harus segenap hati ya. Asking God to bring to your mind Minta agar Tuhan mengingatkan lagi dalam pikiran saudara any hurt that He wants to heal. apapun luka yang Tuhan mau sembuhkan. Now, if the person next to you starts to cry, Nah kalau mungkin ada sebelah kiri kanan saudara mulai mungkin menangis, just think success. Success. Oke, pikirkan saja sukses. God's beginning to heal. Berarti Tuhan tuh sedang mulai menyembuhkan. If they start to giggle and laugh, Kalau ada yang mulai tertawa gitu, cekikikan, that's another layer of healing. mungkin itu juga suatu bentuk proses kesembuhan. At the seminary, Di dalam seminari, one girl started to scream, ada satu wanita justru mulai teriak. and they took her out. Terus dia dibawa keluar. Don't worry about the outward manifestations. Jadi pokoknya intinya nggak usah khawatir apapun manifestasinya. If you would like to experience this tonight,
Kalau saudara mau mengalami hal ini malam ini, you can repeat this prayer after me. saudara bisa ikuti doa ini bersama saya. If you're afraid to do it, Kalau saudara takut melakukannya, don't do it. ya udah nggak usah lakukan. Loving Heavenly Father. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih. They repeat after you. Oke, ikuti setelah saya ya, ikuti setelah saya. Bapa yang penuh kasih. You know every part of my life. Engkau tahu setiap kehidupanku. You did not come to condemn me. Engkau tidak datang untuk menghukum aku. You came to bring me life. Engkau datang untuk memberikan aku hidup. You told me when I know the truth, Engkau katakan padaku sewaktu aku tahu kebenaran, it will set me free. ya, engkau katakan bahwa kebenaran akan membebaskanku. Lord Jesus, Tuhan Yesus, bring to my mind ingatkan kembali kepadaku any painful memory, luka apapun itu, any wound of my life kembali dalam ingatan saya that you want to heal. yang engkau mau sembuhkan. Anything you want to uncover, it is up to you. Semuanya engkau ungkapkan kepadaku saat ini, Tuhan. Show me where you were. Tunjukkan kepadaku engkau di mana saat itu, Tuhan. I'm going to wait right now and let the great physician do some work. Izinkan Tuhan bekerja saat ini. Apapun yang saudara mulai terpikir luka-luka dahulu, izinkan Roh Kudus bekerja. I know now, Lord Jesus, Aku tahu sekarang, Tuhan Yesus, it was not your will for this to happen. bukan kehendak-Mu untuk hal tersebut terjadi. I see you now cleansing and healing this wound. Ku melihat Engkau saat ini, Tuhan, sedang menyembuhkan luka-luka diriku. Thank you for healing my deepest pain. Terima kasih Engkau sudah sembuhkan luka batinku, Tuhan. I know you care very deeply about my pain. Ku tahu Engkau sangat mengasihi aku, setiap luka-lukaku. Thank you for giving me a new memory. Terima kasih untuk memberikan aku ingatan yang baru. And as hard as it is, Sesulit apapun itu, I choose to forgive. aku memilih untuk mengampuni. Forgive this person, Lord. Ampuni orang ini ya Tuhan. Set them free out of my memory. Bebaskan mereka, bebaskan dari ingatanku, Tuhan. I realize you did not do this. Ku baru tahu, Tuhan, bahwa Engkau tidak melakukan ini padaku. You did not cause this. Kau tidak menjadi penyebabnya.
It was not your will, bukan kehendak-Mu Tuhan. but you're bringing healing right now Tapi Engkau memberikan kesembuhan pada diriku saat ini, to my memory. pada memoriku. And I pray for their salvation. Ku berdoa untuk keselamatan orang tersebut. I choose to forgive. Yang aku pilih, aku mau mengampuni dia. Amen. Amin. Somebody might ask you, well, where is that in the Bible? Saudara, mungkin ada orang yang menanyakan pada saudara, itu ada di mana di Alkitab? It's in the story of Peter. Ada di dalam cerita kisah Petrus, John chapter 18, verse 18. Yohanes 18 ayat 18. Peter denies Jesus 3 times by a charcoal fire. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali waktu di perapian. Just think, Pikirkan, if Jesus had not done anything, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan apapun, he would have walked around a condemned preacher for the rest of his life. dia bisa berjalan sebagai seorang pengkhotbah yang merasa tertuduh. On the day of Pentecost, Tapi di hari Pantekosta, he would have said, Thaddeus or Matthew, you preached. I don't feel like I'm qualified to preach. dia mengatakan I don't feel qualified to preach. Petrus merasa, saya nggak merasa bisa untuk berkhotbah. I denied Jesus by Karena the saya sudah fire. menyangkal Tuhan Yesus. But remember the eyes that I saw Tapi ingat mata yang saya lihat. when Jesus appeared to me. Suatu Yesus menampakkan dirinya padaku. Such great compassion. Begitu penuh dengan belas kasihan. So later, after Jesus was raised from the dead, Jadi setelah waktu Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematiannya, how did he treat Peter? bagaimana dia memperlakukan Petrus? Saudara ingat? He was on the beach cooking breakfast for him. Justru dia sedang masak makan pagi di pantai waktu itu. And John said to Peter, Lalu Yohanes katakan pada Petrus, "Hey Peter, that's Jesus over there." Petrus, itu Tuhan Yesus loh di sana. Peter got so excited he jumped out of the boat and ran to shore. Petrus saking senangnya dia loncat dari kapalnya, dia berenang ke pinggiran. So Peter and Jesus were standing by the fire. Petrus dan Tuhan Yesus sendiri yang di tengah api unggun situ. Do you love me, Peter? Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me as a son of God? Apakah engkau mengasihi aku sebagai anak Allah? I love you as a friend. Aku mengasihi engkau sebagai teman. Feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. What he was saying, Apa yang Tuhan Yesus katakan? get your mind off yourself Pikiranmu jangan kepada dirimu sendiri lagi. and get it on your call. Pikiranmu sekarang harus kepada panggilanmu. One of the ways to conquer condemnation Salah satu cara untuk memenangkan dari rasa tertuduh is to remember what I told you tonight. adalah untuk ingat apa yang saya baru katakan malam ini. He who is continually calling you. Karena Dia Tuhan yang terus menerus sedang memanggil saudara. That is compassion. Itulah passionnya, gairah dari That Tuhan. is mercy. Itulah kemurahannya. So he asked Peter again, Jadi dia tanya lagi kepada Petrus. Peter, do you love me as the Son of God? Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai anak Allah? I love you as a friend. Aku mengasihimu sebagai teman. He still is struggling with condemnation. Dia tetap masih bergumul ya karena rasa tertuduhnya itu. Even though the resurrected Christ was standing there with scars in his hands, Meskipun Tuhan Yesus sudah bangkit dengan masih ada tanda lukanya di tangannya, di depannya dia berdiri di depan Petrus. he said, I love you as a friend. Dia tetap mengatakan, aku mengasihi engkau sebagai teman. Feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Finally, Jesus asked them, do you love me as a friend? Akhirnya Tuhan Yesus tanya kepadanya, kamu mengasihi aku seperti sahabat? God in the flesh, Tuhan di dalam bentuk manusia, coming down to Peter's level. datang turun pada tingkatan levelnya Petrus sendiri. Do you love me as a friend? Apakah engkau mengasihi aku sebagai teman? Yes, Lord, I love you as a friend. Dia katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau sebagai A teman. great example of compassion and humility all in one. Ini contoh yang luar biasa tentang belas kasihan dan humility, kerendahan hati. Peter came out of that experience Petrus keluar dari pengalaman tersebut, with fire in his spirit. justru rohnya berapi-api. The fire they were standing by Api yang di depannya itu became a new fire in his justru heart. menjadi api yang baru di hatinya. And on the day of Pentecost, Karena di hari Pantekosta,
He was the boldest one of all. Dia yang paling berani dari semua murid-murid Tuhan Yesus. His conscience was clear. Karena dia punya hati nurani itu udah He bersih. knew Jesus had forgiven him. Dia tahu sekali Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Jesus had healed his memory. Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah mengampuni semua memorinya dia. He was not a wounded shepherd. Jadi dia sudah bukan lagi yang terluka. He was ready to feed the flock of Dia God. sudah siap untuk memberikan makan kepada domba-domba. And he stood up with compassion. Dan dia melakukannya dengan belas kasihan. He stood up with fire. Dia berdiri dengan berapi-api. And he preached the greatest message Dan when dia the church was born. berkhotbah dengan luar biasa pesannya waktu gereja lahir. That's the destiny Itu adalah panggilannya, destininya that God has planned for you. yang Tuhan sudah rencanakan buat saudara. He's restoring your life, Karena Tuhan sedang merestorasi, memulihkan hidup saudara, healing every painful memory. menyembuhkan semua ingatan-ingatan yang menyakitkan. And he's giving a seed bag for you to carry. Sit back. A seed bag, a bag carrying seeds. Oh, Tuhan memberikan saudara kayak tas gitu yang bisa membawa benih. To take this message Untuk bisa membawa pesan ini wherever you go for the rest of your life. dimanapun engkau pergi sepanjang hidupmu. And be like a policeman in the middle of the square. Kalau saudara kayak polisi begitu ya di tengah-tengah jalan, I'm calling a halt saya bilang berhenti to wounded shepherds. Untuk wounded shepherd, untuk gembala-gembala yang terluka. I'm calling a halt Saya menahan to insecure shepherds. untuk gembala-gembala yang insecure, yang tidak aman. You're going to run your race. Kau akan berlari perlombaanmu. You're no longer going to compare yourself to other Kau shepherds. tidak akan lagi membandingkan dirimu dengan gembala lain. You're going to take this message to other people. Kau akan mengambil pesan ini kepada orang lain. And it's going to preserve churches from falling apart. Dan akan menjaga gereja-gereja untuk bisa gagal atau jatuh. It's going to help ministers to save their destiny. Untuk membantu para pelayan-pelayan, para pemimpin untuk bisa masuk ke dalam destininya, panggilannya. And when you walk with this message Dan suatu saudara berjalan dengan pesan ini, and you ask God what He wants you to do every day, saudara menanyakan Tuhan apa yang kau mau lakukan padaku hari ini, and you pray in the Holy Spirit, dan kau berdoa dalam roh and then listen, dan dengar, only pray in the Spirit for 5 seconds berdoa dalam roh 5 detik saja with all your heart, sepenuh hatimu, and then listen, dan dengar, the prophetic will open up in your life. akan hal-hal profetik akan dibukakan dalam hidup saudara. I'm going to talk about that in my third message. Nanti dalam pesan saya ketiga saya mau bicara hal itu. How my father Bagaimana bapak saya tutored me mengajar saya for 10 years 10 tahun, and taught me things mengajar saya hal-hal that I never learned in Bible school. yang saya nggak pernah bisa belajar mendapatkannya di sekolah Alkitab. He told me and proved to me Dia mengajarkan dan membuktikan kepada saya how to hear the voice of God. bagaimana mendengarkan suara Tuhan. These people in this building and everybody here tonight, Nah, semua orang yang pada malam hari ini di sini, I just feel like there's so many capable people. saya merasakan banyak orang-orang yang cakap di If sini. you take these messages that I'm sharing with you, Kalau saudara ambil pesan ini yang saya baru bagikan, it's not only going to change your life. bukan hanya merubah diri saudara saja, Everybody here has the potential to feed multitudes. karena semua orang sini bisa memberi makan orang banyak lainnya. Not just this man, Bukan pria ini saja, he feeds the multitudes. dia sudah memberi makan banyak orang. This guy feeds you. Yang bapak ini juga suami saya. This man has laid his life down for this country. Iya, hamba Tuhan ini Pastor Paul sudah memberikan hidupnya buat negara ini. And these 3 men, you can say, follow them as they have followed Christ. Saudara bisa lihat mereka sebagaimana mereka mengikuti Tuhan sendiri. And I'm very honored to join in with them and say, Saya sangat merasa terhormat bisa bersama-sama dengan mereka dan mengatakan, you can follow me bisa ikuti saya as I follow Christ. sama seperti saya mengikuti Kristus. One more thing I'm going to say. Bring to my mind. I have 2 daughters. Saya punya 2 putri. Each have their own churches. Setiap putri saya ini menggembalakan gereja. Ada 2 putri ini. Three parts of extending the kingdom of God. Ada 3 bagian untuk memperlebar kerajaan Allah. Declaring the kingdom. Menyatakan kerajaan. Preaching the gospel. Preaching the gospel. Memberitakan Injil. That's number 1. Itu yang pertama. You're doing that very well. Kau melakukannya dengan luar biasa. Demonstrating the kingdom.
mendemonstrasikan kerajaan with healing, dengan kesembuhan, signs and wonders, tanda-tanda ajaib, mujizat, tongues and interpretation, dengan bahasa roh, interpretasinya, the gifts of the Holy Spirit. karunia Roh Kudus. One of the ways the Muslims can be converted, Salah satu cara orang tidak percaya bisa menjadi percaya. you pray for them, Saudara berdoa buat mereka, speak healing to them, perkatakan kesembuhan kepada mereka, they get saved. mereka bisa diselamatkan. Through demonstrating the kingdom of God. Itulah mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Well, just think of this. Pikirkan hal ini, Even greater bahkan lebih besar lagi, is extending the kingdom yaitu memperlebar kerajaan Allah. through your future children Untuk generasi-generasi berikutnya, anak-anak saudara, and your grandchildren. cucu saudara. May God bless you. Biar Tuhan memberkati saudara.